اور آج باری ہے جی اس مادی کی، یہ بریڈر مادی ہے، نہیں چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ہو گئی۔ واہ، کرنٹ چیک کریں، کرنٹ بیٹھ گیا پھر کوئی نہیں، دوبارہ ڈنڈا لگ، وہ لگ گئی بریک، نہیں وہ پھر اٹھ گئی ہے۔ اور یہ کسی کا آ کے بچہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، دیکھ بچہ بڑا کوالٹی والا، یہ دیکھیں جی سرخ آنکھ میں۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو شیخ اوپین کلب۔ ہے ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار نیلے آسمان بنا ہوا ہے، موسم بالکل کلیئر ہے، کوئی اسموک وغیرہ نہیں ہے، دھند وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ موسم صاف ہو گیا، کبوتر سارے اندر ہیں، تو خطرناک جو ہیں نئے کبوتر جال کے اندر کرتے ہیں، باقی کو لگاتے ہیں، اڑاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے میں نے رات کو بند ہی رکھے ہیں۔ موسم بڑا کلیئر بنا ہوا ہے، ٹھنڈ بھی بڑی ہے، دیکھنا کبوتر ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں سارے کے سارے، تو ان میں سے خطرناک جو ہیں نئے کبوتر ان کو باہر کر دیتے ہیں ادھر جال کے اندر، اور باقی کو باہر نکال دیتے ہیں تاکہ ان کو سیکا سوکا لگے، دھوپ کا دیتے ہیں، کیا یہ کرتے ہیں، کوئی پر بھی حلال ہے، ابھی ان کو نکالتے ہیں ہم باہر۔ یہ جی خطرناک کبوتر، نئے کبوتر اندر کر دیں جال کے اندر، اور آج باری ہے جی اس مادی کی، یہ بریڈر مادی ہے، استاد جی نے دی تھی لاکھا پٹھا جو پیچھے نیا نکالا تھا باہر اس کے ساتھ لگانے کے لیے، تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں۔ آج اس کا پہلا دن ہے، کیا کرتی ہے، کیا گول کھلاتی ہے، بچتی ہے یا پھر کوئی زور دکھاتی ہے، باقی نکالتے ہیں باہر، اس کو بعد میں چھوڑتے ہیں، ابھی نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ہو گئی۔ واہ، کرنٹ چیک کریں، کرنٹ اسے کہتے ہیں کرنٹ، ہو گئی۔ اوئے ہوئے، اس میں سپیڈ تو زیادہ، لاکھے سے بھی زیادہ، کدھر گئی ہیں، وہ ہو گئی، وہ دیکھ، وہ کندہ دیکھیں اس کا کتنا تیز ہے، وہ چیلوں سے ڈری جا رہی ہے، یہ آئی، یہ بیگ سے، یہ دیکھیں چھتوں کے قریب سے گئی، ادھر کدھر، وہ ہو گئی پھر، چلیں باقی بھی نکالتے ہیں باہر، یہ آ گئی، سپیڈ ہی بڑی تیز ہے، ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی، یہ ہے، چھوڑ دیا میں نے اس کو، یہ چیک کریں جی، باقی باہر نکالتے ہیں، اس لیے تو گیڑے لگا رہی ہے، یہ دیکھیں یار کے قریب سے پہلا دن ہے نا، اس لیے ڈائریکٹ باہر نکالا، یہ آ کے بیٹھ گئی ہے جی سرخی، باقی نکالتے ہیں باہر۔ لیں جی پرندے جیسے کہ چاند اڑ جاتے ہیں، باقی ہڈرا میں لاکھا اڑ گیا، لاکھا پھر تھوڑی گیری لگا رہا، بیٹھ گیا پھر کوئی نہیں، دوبارہ ڈنڈا لگاتے ہیں ان کو، ٹیڈی ٹوڑی اڑ گئے ہیں، یہ باقی جال کے اوپر ان کو بھی ڈنڈا ہلاتے ہیں ذرا۔ یہ دوستو اڑ گئے ہیں جی، اڑ گئے ہیں، ہڈ آرام ہے ایسے کہ ہڈ آرام بیٹھ جاتے ہیں، جانے والے چلے جاتے ہیں اوپر، وہ لالو پھر اڑا دیے میں نے،
ये रेगुलर इतना उड़ाए जाते हैं, इसलिए ये हडरामियाँ करते हैं। रोज़ इनको उड़ाया जाए तो फिर ये यहाँ टिकने वाले नहीं हैं। किधर गई है मोर वाली मादी है? किधर गया लालो किधर गई? लालो वो देख टावर की, टावर तक हो गई है। ये जी टैडी पट्ठा किधर गई? वो लाल मैं देख रहा हूँ, नई मादी वही है, पीछे हटी है ज़रा, वो चलेगी दूसरे महल्ले। चीलों से डर गई है। बाकी ये टैडी टूडी इधर बैठ गए हैं। वो सामने लाल ये जा रही है, वो गई मिल की तरफ। चीलों से डर के वो मिल पे मेरे यहाँ बैठने लगी है। ये नहीं बैठी, ये किसी के जा रहा, वो बैठ गई है, वो मिल पे बैठ गई है। नहीं बैठी, उठ गई है, आ गई है, आ गई। ये सीधी आ रही है, पहुंच गई। वो चला गया दूसरा हमारा। तो ये देखें गोली की स्पीड से आई है, वापस भी गोली की स्पीड से आई है। ये है लालो, ये लालो आ गई जाल के ऊपर। लालो बैठ जा। लालो फिर गई, नहीं इधर ही है। चीलों से डर गई है, और चीलों के जोड़ा ना उसने डरा दी है। और ये देखे फिर ऊंची हो गई है। ये देखे करती क्या, पता नहीं कहाँ जाती है। ये आ गई, पलटी लेगी, आएगी। स्पीड ही बड़ी है उसकी। ये देखे ये आ गई, इधर होना, जाल के ऊपर आ ही नहीं रही। अब मैंने डराया ना ज़रा, खुद डराया ना, इसलिए डर गई है। ये देखे कट्टे ना गई जा रही है, पहुँच गया इधर। अब जाल के ऊपर नहीं, वो साइड पे चले गई, वो हो गई। वो देखें स्पीड उसकी चेक करें। ये पलटी लेके आ गई दोबारा फिर। बाकी जो है कुछ वो ऊपर चले गए। तो ये लालो को मैं देख रहा हूँ, ये आई, ओ इसे क्या हो गया, पागल ही हो गई। लालों की कट्टे चेक करें। ये लालो ये पर बंद की, ये हो गई, गोली की स्पीड से जा रही है। देखें ये है जी लालो आया भैया, वो बाकी वो अपने पट्टे। और ये लालो है, और ये जीरी मादी। लालो गई फिर उधर मिल की तरफ, वो गई मिल की तरफ। गोली की स्पीड से उड़ी जा रही है, गई मिल के ऊपर फिर। नहीं आएगी वापस, नहीं बैठ गई। चल अभी वो मिल पे बैठ गई, वो लग गई ब्रेक। नहीं वो फिर उठ गई है। ये आ रही है, बैठ जाना इसने उधर ही। बैठ गई है जी, ये सामने जाके बैठ गई है। लालो यहाँ से डर गई है, कोई नहीं आ जाती है, कहीं नहीं जाती, बड़ी तेज़ है। बाकी जो है 4-5 ही ऊपर गए हैं, बाकी हडराम बैठ गए हैं। लालो ही बस आ जाए, लालो का तमाशा देखना था। लालो उधर बैठ गई, आ जाएगी। बाकी ये सामने परिंदे हैं 2, ये हैं 4-5 ही बस ऊपर हैं, वो भी अभी आ जाने। चलें लालो का इंतज़ार करते हैं, आई तो आपको अपडेट करता हूँ। ये दोस्तों दोपहर का टाइम हो गया, 12 का टाइम हो गया, लेकिन मादी वहाँ से गायब हो गई है। मिल पे बैठी थी तो वहाँ से कोई नहीं नज़र आ रही, वहाँ से गायब है। मैं ज़रा बाहर गया हुआ था कि आ जाएगी, लेकिन कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं पहुँची। और मिल से भी गायब है, उधर कोई नहीं बैठी हुई। और ये किसी का आगे बच्चा आगे बैठा हुआ है, ये सामने बैठा हुआ है, देखे। चलें इसको तो अंदर करते हैं ना, लाल को देखते हैं कि आती है कि नहीं। बाकी ये किसी का अंदर करके इसका तो शो करवाते हैं आपको। ये सामने बच्चा है, आराम से बैठा हुआ।
یہ دوستوں بچہ آرام سے اندر کر دیا. یہ بچہ بیٹھا ہوا, صحیح بلائی ہوئی ہے اس کی چنگ, اچھی خاصی. بچہ ایک کمال کا گولڈن بچہ لگ رہا, لال آنکھ. چلیں اس کا شو کرواتا ہوں. لال کا بھی اپڈیٹ دیں گے اگر آ گئی تو. یہ دوستو اس کا شو کریں. یہ گولڈن سرخ آنکھ میں بچہ ہے, بچہ بڑا کوالٹی والا. یہ دیکھیں جی سرخ آنکھ میں یہ بچہ اوپر بیٹھا ہوا تھا. اپنی مادی غائب ہو گئی ہے, میرے خیال سے کہیں دوسرے محلے ہی چلے گئی ہے. 2 4 6 8 2 پر کا بچہ. یہ دوسری کلی ہے, سمجھ لگے 1.5 پر کا بچہ. یہ سامنے بچے کا پلہ چیک کریں. یہ چیک کریں, رنگ روح کو کوئی نہیں ہے, بالکل سمپل سادہ ہی ہے. باقی لینتھ بڑی ہے بچے کی. یہ جی کالے بڑے ناخن ہیں اور پنجے ماشاءاللہ سرخ. بڑی ہڈی ہے, سمجھ لگے 1 انگلی کا فرق ہے ہڈی اور جوڑ میں. بڑی ہڈی کا بچہ, 4 انگلیوں سے بھی بڑی ہڈی ہے اور جوڑ بند ہے, نرم جوڑ اور بند ہے. یہ ماشاءاللہ جی یہ ہے پرندہ بچہ کسی کا اوپر بیٹھا ہوا تھا. اپنی مادی غائب ہے, تو اگر تو وہ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا. باقی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.